ሰላም ሰላም ውድ የአሰፋ ቱቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ጉድነስ ፊት ቴስት ኦር አር ስኩዌር ቴስት ምንድን ነው የሚለው ቶፒክ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ሶ እንደተለመደው ኮፒ ሊንክ ሼር እና ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሌተስት ቱ ስታርት ዋት ዳዝ ሚን አር ስኩዌር ምንድን ነው ወይ ኮኤፊሺየንት ዲተርሚኔሽን ምንድን ነው የሚለው ቶፒክ ዲስከስ እናደርጋለን። ሶ ጉድነስ ፊት ቴስት ሲምፕሊ ኢት ኢዝ አ ቴስት ኦር አር ስኩዌር ቴስት ኢዝ it is a test which uses to test is it model is good fit or not. Is it good fit or not? That test is called goodness of fit test እንለዋለን። አንድ ሪሰርቸር ሪሰርች ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ የወሰዳቸው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ዲፔንደንት ቫሪያብልን በስንት ያህል ፐርሰንት ቫሪ እንዲሆን ያደርጋሉ። ይሄን ኤክስፕሌን የሚያደርግልን ቴስት አር ስኩዌር ቴስት እንለዋለን ማለት ነው። therefore we can conclude that r square is simply shows the proportion of total variation of dependent variable that explained by the changing explanatory variable that included in the model is called r square ነው። ስለዚህ አንድ ሪሰርች ሲሰራ ዲፔንደንት ቫሪያብል ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ይኖራሉ። therefore ከዛ r square estimate ያደርገዋል። estimate አድርጎ ካገኘ በኋላ የሆነ r square ያገኘው ቫልዩ የወሰዳቸው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ዲፔንደንት ቫሪያብልን በስንት ያህል ፐርሰንት ቼንጅ እንዲሆን ወይ ቫሪ እንዲሆን ያደርገዋል። ይሄን ሜጀር የሚያደርገው ከሆነ this test is called r square test or goodness fit test እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ሞዴሉ ጉድ ፊት ነው አይስ ባድ ፊት ነው። ይሄን ቴስት የምናደርገው ቴስት r square test ይባላል። r square test therefore we can conclude that the total variation in a regression model is given the variation of from the explanatory variable and error term. Okay, error term. Therefore we can conclude we can calculate by using summation of yi square is equals to summation of y at plus summation of error term e at ማለት የኛው ፖፑሌሽን y ናት፣ እቺኛው ደግሞ ሳምፕል y ናት፣ እቺ ኢራር ተርም ነው ወይ ሬዚጁዋል ተርም ናት ማለት ሬዚጁዋል ተርም። therefore summation of yi square is equals to summation of yi at plus summation of error term. So from this we can conclude that summation of yi square is equals to summation of yi minus y the whole square. We can this is called what? Total variation or the total sum square. Total variation or total sum square ይባላል። then summation of yi at sample ማለት ነው summation of y at minus summation of y bar the whole square explain variation or explain sum square ነው explain variation or explain sum square. then summation of ei at we can say that unexplained variation or residual sum square ነው unexplained variation or residual sum square ነው። ስለዚህ what does mean total sum square? don't miss point. total sum square እንደዚህ ነው ካልኩሌት የምናደርገው summation of yi is equals to summation of yi minus y bar square ነው። yi at is equal to summation of yi at minus summation of yi at the whole square ደግሞ explained variation or explained sum square እንለዋለን። error term explained variation or residual sum square እንለዋለን ማለት። ስለዚህ by using this we can calculate r square. how to calculate r square? r square is equals to explain sum square over total sum square. I said before explain sum square means ማን ጋር እኩል ይሆናል summation of yi at minus y bar the whole square ማለት and total sum square we can calculate yi minus y bar square the whole square ይሆናል። ይሄ ደግሞ ማን ጋር እኩል ይሆናል 1 minus summation of residual ማለት ነው unexpected or residual sum square over summation of unexplained sum square over summation of explained sum square. then this is equals to ማን ጋር እኩል ይሆናል እዚህ ጋር this is equals to we can say that summation of እዚች ጋር summation of እቺኛዋ ማን ጋር እኩል ትሆናለች 1 minus unrestricted residual sum square over restricted residual sum square ጋር እኩል ይሆናል ማለት። so put in your mind how to calculate r square 1 minus unrestricted residual sum square over residual sum square አድርገን r ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። then other is how to calculate adjusted r square we can calculate by making 1 minus n minus 1 over n minus k into 1 minus r square. K means number of parameter, n means total number of sample space, r square means coefficient determination ነው ማለት። ስለዚህ በዚህ መልኩ r square ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so let us see one mathematical example how to calculate r square and how to interpret r square. we know that restricted residual sum square of the total sum square is equals to total sum square we have 436.1. unrestricted residual sum square is equals to 397.2. find r square and interpret your result. to calculate this
we must be use what? R square is equals to unrestricted 1 minus restricted residual sum square over unrestricted residual sum square. ስለዚህ restricted residual sum square ተሰጥቶናል። ስንት ነው የተሰጠን? 436.1 ማለት ነው። restricted residual sum square ተሰጥቶናል 397.2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርገዋለሁ? r square is equals to 1 minus restricted residual sum square. We have unrestricted residual sum square since 397.2 over restricted residual sum square we have 436.1. Then at the end of the day we obtained what? 0.089 ምን ማለት ነው? ይሄን አገኘን። ሚኒንግ ምን ማለት ነው? ምን ብለን ነው ኤክስፕሌን የምናደርገው ነው? what does mean? what is economic concept? what is interpret? ይሄ ማለት ወደ ፐርሰንቴጅ ስንቀይረው 8.9 ነው ማለት ነው አይደለ? ከ50% በታች ከሆነ አር ስኩዌሩ ባድ ፊት ነው። ባድ ፊት is not good fit ባድ ፊት ነው የምንለው ማለት ነው። ሞዴል is not good fit then ምን በኢንተርፕሬት ያደርገዋለሁ? 8.9% of dependent variable is explained by D2 variables which is included in the model one. Remaining 91 point something percent of dependent variables explained by other variables which is not included within the model one. So by using this we can interpret r square በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። then plus interpret ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ነው አንድ ሪሰርቸር ሲሰራ seem to be ይሄ ሞዴል ተጠቅሞ ከሆነ የሰራው ላን ኦፍ ጊኒ ይላል። ጊኒ ማለት ኢንካም ኢንኢኳሊቲ ማለት ነው። ቤታ ኖት ቤታ 1 ላን ኦፍ ፐር ካፒታል ኢንካም ስኩዌር ይለናል። ፒኤስኤስ ይለናል። ፕራይመሪ ሰከንደሪ ስኩል ኤጁኬሽን ማለት ነው። እኛ ትሬድ ኦፍ ፕላስ አንኤምፕሎይመንት ሬት ኤንድ ኢንፍሌሽን ነው የሰራቸው ማለት ነው። ወይ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል። ኢ ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ እነዚህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ናቸው። ጊኒ ሚል ዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ሪሰርቸሩ ስቲሜት አድርጎ አር ስኩዌር ስንት አገኘ? 0.7568 ቢያገኝ ምን ብለው ነው ኢንተርፕሬት የሚያደርገው? ሚኒንጉ ምን ማለት ነው ነው? how to interpret this? ይሄ ኢንተርፕሬት ስናደርገው ምን ብለን ኢንተርፕሬት የምናደርገው? ወይ ወደ ፐርሰንቴጅ ቀይሩ 75.68% of income inequality of the function is explained by selected explanatory variables. Or in other words 75.68% of variation of dependent variables is due to the variation of independent variables which included in this model. Remaining 24.32% of dependent variables is explained by variables which are not included in the model. ስለዚህ 75% 68 ዲፔንደንት ቫሪያብል ወይ ኢንካም ኢኳሊቲ ቫሪ የሚሆነው በእነዚህ ቫሪያብሎች ምክንያት ነው። እዚህ ሞዴል ውስጥ ባስገባናቸው ቫሪያብሎች ሞዴል ነው ምክንያት ነው። 24.32% ግን ቫሪ የሚሆነው እዚህ ሞዴል ውስጥ ያልገቡ ቫሪያብሎች ምክንያት ነው ቫሪ የሚያደርገው። this is called r square ነው። r square due to reason generalize ስናደርገው r square it is used to measure goodness fit. The most common to test goodness fit of the model is called r square. Therefore r square simply measures, we say that variation of what? Dependent variable due to the change of what? Independent variable. Due to the change of independent variable is called r square. How to calculate r square? By making total sum square divided by exponent sum square, or 1 minus unrestricted residual sum square over restricted residual sum square አድርገን r square calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So this is all about for today's lesson. Do you have any question, any suggestion, any point? Please put your comment and question on comment section. Thank you very much.